ये बोलो एमा मोर भूली गला ए माँ चोरे नहीं जाइए तमें डेली गाधेला वानटा कर ଶୋଇଲା ବେଳେ ୱାନ୍ଟା କର एटा किंतु पक्का से गाधेला डेली कर ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କର ତାହେଲେ ପକ୍କା तुम प्राइवेट जॉब करके दौड़ी दौड़ी तुम गोड़ पानी नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने भल अच्छा ना प्रभु जगन्नाथ समस्त भलरे खुशी रखु चलते गोटे सुंदर ब्लॉगटे स्टार्ट करेंगे आपण मैंने तो प्रथम किसी विजुआल देखी सारे विजुआल आपण मैंने किसी बुझीपारे तो ना जमा किसी भी बुझीपार थे भिडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ बुझीपारे भिडियो सतरे बहुत भल लगे हसी हसी आपण मैंने पूरा गड़ीजे फाइनाली आम ट्रेन आसिक पहुँचीगला मुझ घर ठू किसी ब्लॉग स्टार्ट कर पारि नी जेहेतु तरतर होगी सका आसिली स्टेशन बर टे समय बस कि घर ठू तरतर आसिया ही पड़ो ट्रेन से तो जमा रही आठी मात्र ही 5 मिनिट बा 4 मिनिट एतिक ही रोचे तरतर हो बसबार अच्छी आमको एवं टाइम 7:30 घरे आसिक पहुँचला बेलू हो जाता 9:30 एवं तो बसीचु आपण मैंने पूर्वर माँ वीडियो देखिले माँ पाख जाइली केते कष्ट जाइली एवं घरे पहुँचिक संध्या बेलार वीडियो तांको घरे बिल उठे बोली से आम घरे आनी बसुचंदी फोन हमर बिल उठ जबो जानी पारतिस नाही रे तू ये तो गोटे पापड़ बेसी होचंदी पापड़ छाणी खाइ दो ना ये पापड़ को से कोन रबे नाइट सूट होची कलिकता जीबी काई सेंती होच तम वाईफाई टिके हमको दबो ना मैं काहू दउनु आज ए सुन मु नाइट सूट देउची कलिकता जीबी सेठी पुरी स्विमिंग अछि मु ये भी जानी पारतिस नाही लज्जा बोली गोटे वार्ड जो अछि एटा तांको अछि ना नाही पचारिलो हे सेटा कोन लाज शरम मोर किछि नै की देलम मिरर आईब्रो रांपी दे एटी अछि बॉक्स भीतर मु इदे कोन मटन थेई पनीर थेई आउ नाही नथिला जिंस काई जेटा ये करछ जे तमर गुप्त कथा गुडा सब बाहर पकेइबी जम्मा छाड़ीबनी हां छाड़ीबी जो बाहा हबनी की तम जोई पुआ माने देखिबे सत्ते जेती से ओडा भागी की बाहा होची से सेई भलिया कइले तम हजबेंट देखिबे हजबेंट ने हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट लगिया को डर मारची मुझे शीत हो रहा है इतना जो बारिश हो रहा है ना बाहर मुझे मुझे शीत हो रहा है मझरे गोटे रील्स वायरल नथा मंदार लगै थिवो मंदार नानी ता हलिया को हमर ग्लास रे हळदी पके कर दबुलो मा करूनो करिबु देखियो अन्ना आगो लूण पकेबो हैला तापर हळदी पकेले लूणटा व्हाइट कलर तळ उठिबो ये अच्छी तुम जो कौन टा ना ना ग्लास ना मो एटा कौन मो उजाला उजाला सेटा आहुरी बढ़िया कलर दे था कंजूस गुड़ा किसी रखी ना खाली फोन किंचेट जान सर्फ पानी न हे गला चार्ज फुल मागेणा रे फुल करी मो फोन चार्ज उसी देखि छ अति गोटे अति तम फोन बा बसैथिलो अध्या गपुजो कोन चिंचाउ देखि मोर होची 75 ऑलरेडी अछि मोर तो ऑलरेडी 77 अछि लज्जा माडुनी कम मोटे लज्जा हमको लाज नहीं छाड़ा ये भगवान 10:15 होची खाई के गधुणी दळ कहलेनी सोइबे ऑफिस टा उदे तम्मे जीव काली हम पई ऑफिस ना छतु गुड़ सकाळ उठी तम्मे भाउज नाही तमरो ना आयुष्य हला 120 वर्ष लाज लागुनी टेकिए मो 120 वर्ष ज्योतिषमा ना ना 120 वर्ष नो 60 वर्ष ज्योतिषानी कोठ राइछ आउ तापर ए रुआ डिस्टर्ब कर केबे बाहाबी तमे ऑलरेडी जोड़े छुआ मा ना केबे बाहा छी छी पुओटे झियोटे ना बाहा बे छी मैंने गीत बजे देबी कहली रुआ नाही जो होची आ सुन एटा हला तमर माने कोन कहलो तमे टे कंजूस माने बहुत कंजूस माने 10 टका काढिया पई निहाती तुमको 15 मिनिट लागियो जेटा खर्च करी तो जलजीरा चाटला मोर तो बाहर से चाटी देछि मत के बाहर हेनी आ तापरे तमे डेली गाधीला ले वानटा करो तमे बते सोइला बेले वानटा करो एटा किंतु पक्का से गाधीला ले डेली करो तमे सोइला बेले करो ताले पक्का तापरे हला तमे प्राइवेट जॉब करके दौड़ी दौड़ी तुम गोड़ पानी मरियो एटा पक्का
ଆଉ ହେଲା ମତେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡା ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଲକୁନିରୁ ପେଲିଦେବି ମୁଁ କୋଉଦିନ। ଆଉ ରୁହ ଶୁଣ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ କହିଲ, ଏଇଟା ତମ ବୁଦ୍ଧିର। ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତମର ଭାରି ବେକାରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଗଣ୍ଡିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛ। ଏଇଠି ମାରିଦେବି ଗୋଟେ ଜୋଲଟା। ଆଉ ରୁହ, ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ କହେନି ହେଲା। ସିଏ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ହାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହୁଏ, ଭାରି ବିଜାଡ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇ ଟାଇମରେ କାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛୁ ହାତଟା? ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଠି ସିଙ୍ଗାଣି ଦେଖିକି ହାତରେ ପଡିଯିବ। ଦୂରେଇକି ଟିକେ ଦେଖ। ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିବି। ଆଉ ଶୁଣ ର, ତମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛ ବି ମୁଁ ଦେଖିକି କହିପାରେ। ତମେ ଫେୟାର ଲଭଲି କ୍ରିମ ଜଷ୍ଟ ଠୋପେ ମାରିକି ମୁହଁରେ ଯାଅ। ୟୁଜ କରେନି। ଏଟା ଫେଲ ଏଟା ଫେଲ। ତମର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ନା ନାହିଁ? ନା ଏଇଟା କି ଜବରଦସ୍ତ କଥା। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣିଲା ଏକାଥରେ କି ଯୋଡେ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ନା। ଭଲ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ କାହିଁ ଥିଲେ, ତମର ତ ଟିମ୍ ନେଇଯିବି ଛାଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ତମର ଏଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଅଛି ପକ୍କା ଗଧୁଣି, ପାଠଶାଠ ନାହିଁ କିଛି। ପକ୍କା ଗଧୁଣି ଝିଅ ତ ପାଠ କହିପାରୁଛି କି ନାଇଁ କ ପଚାରିଲା, ଦେଖିଲ ମୁଁ କହିଲା ଦେଖ କହିଲ ତମ ନାନୀର ଭାଇର ପିଇସର ଝିଅର ପୁଅର ନା କଣ? ନାନୀର ଭାଇର ପିଇସର ପୁଅର ନା କଣ? ଫଟାଫଟ ଦେଇବେନି। ନାନୀର ଭାଇର ପିଇସର ପୁଅ। ନାନୀ ମାନେ କୋଉ ନାନୀ? ନିଜ ନାନୀ, ଭଉଣୀ ନାନୀ। ମୁଁ ତ ତା ଉତ୍ତର ଜାଣିନଥିଲି, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ପଇସା ଦବ ନା? ଦବ ଯଦି ଆହୁରି ସତ କଥା କହିବି। ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏତେ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦରକାର ଏ ଝିଅ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି, ଚିହ୍ନିଛ? ନାମ ନଉଥିବ, ଖଞ୍ଜର ଫୁଟୁଥିବ। ହାତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଏ ଆସ ଆସ, ଛାଡ, ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମର ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆସ, ଡାହାଣ ହାତ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଦେବି। ଆସ 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 ଆସ, କମ 5,000 ଦବ ଦି ଜଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଏଦିନି ନା ନା, ତମ ଜ୍ୟୋତିଷ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳିଆ ଗଲା ମା ଏକାଥରେ ଦେଖ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ପାଟି ଚୁପ୍। ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆମକୁ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଠିକ କଥା କହିଦେଇ କହିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ତମ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର ତ ଫ୍ୟାସନ, ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି, ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଣି। ଏଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରକୁ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଚୋରେଇକି ନେଇକି ଡେଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ 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 ଦେଖ, ସିଆଡେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଅ, ନୂଆ ବୋଉ କ୍ୟାମେରା ବୁଲା। ପଳେଇଲେ 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 ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ଜଣେ ଯିବି, ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ମତେ କଣ ଦେଖଉଛ? ହଁ ଥର ଛାଡ, ଆମର ଭିଡିଓ କାଟିଦିଅ ଆଉ। ଏ ବୋଉଲୋ, ଏମା ଆମର ଭୁଲିଗଲେ, ଏ ମା ଚୋରେଇକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଆମର ଚୋରେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଳେଇଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଆଇରନ୍, 1 2 3 4 5 6 7ଟା, ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆଇରନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା ଆକୁ ସଜାଡ଼ିକି।